बंधुगण होली पूर्णिमा बा दोल पूर्णिमार एही पवित्र रातिरे जदि आपण एही पांचटी उपाय करि दियंती तेबे माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणक घर उपरे स्थायी होई रहिबो। आपणकर जीवन रे चलीथिबा धनर अभाव, ऋणर समस्या, अटकी रहिथिबा टंका एही सबु किछिरे परिवर्तन आसिबो। किंतु एही पांचटी उपाय मध्यरु शेष उपायटी सबुठु शक्तिशाली रहिबो। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। तेबे बंधुगण एही होलीर राति बा दोल पूर्णिमार रात्रि रे एमिति किछि शक्ति रहिछि जहाँ आपणक जीवन रे धन, समृद्धि और सुखर नूतन द्वार खुली थाए। कौन आपण माने जानिछंती कि होली परे जेउ पूर्णिमा रात्रि आस्थाए सही राति को आम शास्त्र रे बहुत शक्तिशाली बोली माना जाइथाए। एही रात्रि रे चंद्रमांकर पूर्ण किरण पृथ्वी उपरे पड़ी थाए। आउ धन एवं ऐश्वर्यर देवी माँ लक्ष्मींकर कृपा मध्य एही राति रे अधिक सक्रिय रही थाए। बंधुगण होली केवल रंगर पर्व नुहे बरं एहा असत्य उपरे सत्यर विजयर प्रतीक। तेबे बंधुगण आजिर समय रे अनेक लोक माने धन समस्या रे बहुत असुविधा भोग करुछंती। सेमानंक पाखकु टंका तो आसुछि किंतु सेही टंका सेमानंक पाखरे रहु नाही। अनेक स्थान रे आपण मानंकर टंका फसी रहिछि किंतु सेही टंका आपणंक पाखकु फेरी आसु नाही। आपण जेते कमेइले भी आपण मानंकर अजथा खर्च गुड़िक सबु बढ़ी जाउछि। किंतु जदि शुद्ध मनरे सठिक उपाय रे सठिक समय रे एही उपाय गुड़िक करंती तेबे एहा आपणंकर जीवन को धन को आकर्षण करिथाए। होली बा दोल पूर्णिमार रात्रि लक्ष्मी प्राप्ति पाई विशेष बोली माना जाए, कारण एही समय रे प्रकृतिर अनेक शक्ति समतुलित अवस्था रही थांती। पूर्ण चंद्र मन को शांत करे और शांत मनरे करा जाइथिबा प्रार्थना शीघ्र फल देई थाए। तेबे बंधुगण एही वीडियो रे मु आपण माननकु एमिति पांचटी सरल और शक्तिशाली उपाय विषय रे कहिबी जहाकु आपण जदि होली बा दोल पूर्णिमा दिन रात्रि रे करि देउछंती ताहेले आपणकर धन वृद्धिर जुग बढ़िबो। बंधुगण एही उपाय गुड़ी को करिबा पई आपणकर कौनसी अधिक खर्च हेबो नाही किंबा बड़ पूजा पाठ करिबार आवश्यक आपणंकु पड़िबो नाही। केवल आपण एही उपाय गुड़ी को करिबा पई निज मन रे केवल श्रद्धा सठिक नियमर आपण प्रयोग करिवे एवं सठिक प्रक्रिया रे आपण करिवे। किंतु बंधुगण एठारे केवल गोटिए कथा मन रखंतु, उपाय केबे भी आपण लोभ भावना नहीं करिवे नाही। काहींकि ना माँ लक्ष्मी पवित्रता और सकारात्मकता को पसंद करिथांती। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे जेउ पांचटी उपाय मु आपणंकु कहिबी सेगुड़िक मध्यरु शेष उपायटी बहुत लोक माने जानि नाहंती। किंतु एही जेउ शेष उपायटी एहा बहुत शीघ्र फल आपणंकु प्रदान करिथाए। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं जदि आपण चाहुछंती माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणक उपरे सर्वदा रहु तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप से लेखंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे बंधुगण होली बा दोल पूर्णिमा दिन राति रे करा जाउतबा जो पांचटी उपाय सेही पांच गोटी उपाय मध्यरु सर्वप्रथम उपायटी हेउछि माँ लक्ष्मींकर मंत्र 108 थर जप। तेबे बंधुगण सर्वप्रथमे आपण माने स्नान करी धला रंगर किंबा हलदिया रंगर सफा वस्त्र पिंधंतु। एहापरे आपणकर पूजा घरे थिबा माँ लक्ष्मींकर फोटो किंबा प्रतिमा सम्मुखरे एक घीयर दीपटीए जाळंतु। गोटे पद्म फूल किंबा कौनसी धला रंगर फूल माँ लक्ष्मी को अर्पण करंतु। एहापरे रुद्राक्ष माला नहीं किंबा चंदन माला नहीं माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्रर जप 108 थर करंतु। माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्रटी हेउछि ओम श्रीं महालक्ष्मे नमः। एही मंत्रर जप 108 थर करंतु। आउ हाँ मन रखंतु एही उपायटी को आपण राति 8टा परे एवं राति 11टा मध्यरे आपण एही उपायटी को करि परिबे। पूर्व किंबा उत्तर दिग को आपणकर पूजा घरे मुह करिकी बसी आपण एही उपायटी को करिबे।
ଆଉ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନୋକାମନା କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆଲମାରୀ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକର ବା ତିଜୁରୀରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ରଖନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାଟିର ଦୀପରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଦେଇକରି ସେହି ଦୀପକୁ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଲକର ବା ତିଜୁରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୀପଟି ଲିଭିଯିବ, ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ପେନ୍ରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଲେଖିକରି ଆପଣ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ତିଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଚଣା ଡାଲିର ଦାନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନେଇକରି ସେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ 250 ଗ୍ରାମର ଚଣା ଡାଲି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କୌଣସି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଚେତ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବଳ ଆପଣ ଚଣା ଡାଲିର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଦା ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମନରେ ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଧନ ଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୁମତି ଚକ୍ରର ଉପାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ 3ଟି ଗୁମତି ଚକ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ଗୁମତି ଚକ୍ରକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୋଇବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରାତ୍ରି ପୂଜା ପରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସମୟରେ ସେହି 3ଟି ଗୁମତି ଚକ୍ରକୁ ନେଇକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଅଛି, ତ ତାହାର ପାଦ ତଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପରଦିନ ସେହି 3ଟି ଗୁମତି ଚକ୍ରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀରେ, ତିଜୁରୀରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଟକି ରହିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଧନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନକୁ ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷ ଉପାୟ, ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ପାଣିର ଛିଟା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ହୋଲି ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତ୍ରି 9ଟା ପରେ ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ
समस्त नेगेटिव एनर्जी गुड़िक दूर होता है आउ आपणक घर मध्य सकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथाए। तेबे बंधुगण यह तो थिला सही 5टी शक्तिशाली उपाय जो उपाय गुड़िक जदि आपण करूछंती तेबे आपणकु अधिक टंकार खर्च करिबा पई पड़िबो नहीं। उपाय केवल श्रद्धारे करंतु। आपण कौनसी भी उपाय करिबा समय रे मद्यपान करिबे नहीं किंबा असुच्छ रहिबे नहीं। लुभ भावना नहीं करी कौनसी उपाय गुड़िक करिबे नहीं। आउ सर्वदा घर को सफा रखिबे, अपरिष्कार करिबे नहीं। तेबे बंधुगण एही 5टी उपाय गुड़िक जदि आपनकु भल लागिछि ताहले भक्तिर सहित तले कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं भिडियोटी को शेयर करंतु आउ आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चय रूप से करंतु। धन्यवाद।